আমি এই সমাজখন যিখিনি আজিকালি যোগদান কৰা হৈছিল সেইটো আমি আগৰ পৰা 17 বছৰলৈকে বিপিএফতে আছিলোঁ। তাৰপিছতো আমি 4 বছৰ আকৌ বিপিএফতে আছিলোঁ। আমি ইউপিপিএলত কিন্তু ছাপোৰ্ট কৰা নাছিলোঁ। কিন্তু 4 বছৰ চাই কিনি ইউপিপিএলৰ যিকোনো কৰ্ম হৈছিল সেইটো সম্পূৰ্ণ ভাল পাই কিনি আজি আমাৰ এই ইউপিপিএল দলত যোগদান কৰিলোঁ। কেইজন যোগদান হৈছে? আজি মোটামুটি আমাৰ গাঁৱৰ পৰা মোটামুটি 60 জন সবেই আহিছে। আমাৰ মহিলা পুৰুষে বিপিএফ বৰ্তমান মানে আমাৰ গাঁৱত নীল বিপিএফ এটাও নাই, মানে বিপিএফৰ কাম কাজ কৰ্মটো ভাল পাই কিনি আমি বিপিএলত যোগদান কৰিলোঁ। 14 নং চিৰাংদুৱাৰ ব্লকनि सिङाव फिन आरोबाव बिपिएफनि गिदिर खहा। बिटिसिनि बारग' लेङाइ मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारिनि नुजाथिनायाव बिपिएफनिफ्राय गासै 34 नखरा इउपिपिएलआव जगदान। खाम्फा बरगयारिया बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएलआव जगदान जानायनि उननिफ्रायनो 14 नं चिरांदुवार बियाबनि बिपिएफ मददगिरिफ्रा सानफ्रोमबो इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबादि थासारिखौ नायब्ला साननो हायो जे थारैनो 14 नं चिरांदुवाराव बिपिएफ मददगिरि थानाय नंलिया नामा, बेयो गेदेर सोंथि। नंगौ, दिनै चिरां जिल्ला देवस्रि बिसिडिसि एबा 14 नं चिरांदुवार ब्लक इउपिपिएलनि सिङाव थानाय बरनपारा नेपालि बस्ति गामिनि 34 नखरा दिनै बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै बारग' लेङाइ मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारि बिथांनि नुजाथिनायाव इउपिपिएल दोलोआव जगदान जायो। बे आं दा देवस्रियाव दङ आरो देवस्रिनिनो मोनसे गामि बेखौ बरमनपारा होननानै बुङो। बेवहाय नेपालि माने गुरखा आरो राजबंशी सूत्रधर आदिबासी बयबो जाति गोष्ठी ज' दङ। 7-8टासो गामि दङ। दा बे थांनाय 20 बोसोरा आंजोंनो थाफानानै खामानि मावोमोन बिसोरो। दा जिहेतु आङो बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएलआव फैबाय, ओंखायनो गासिबो बे बिपिएफनि आंजों मावग्रा रायजो राजाफोरखौ आङो दिनै फैनानै इउपिपिएलआव जगदान जाहोजोबदों। साबेसे जयनिं जादों? जानायखौ एक्जाक्टलि आं मिथिला, खिन्थु दहाय आगोलाव बरमनपारानि जि मन्दिरमोन बाहाय गामि दरथामनिया जयेन जादों। बाखि माखासेया इउपिपिएलआवनो दंखायोमोन। जि बिपिएफआव दंमोन बिसोर गासिबो जयेन जाजोब्बाय, दा दस्रा पार्टियाव गैला। ओमफ्राय नैबे जाहैबाय राजबंशी सूत्रधर आरो नेपालि गामि। बेवहाय किमान परियाल আছে ইয়াত? 34 পৰিয়াল আছে। কয়েকটাতো অলৰেডি এই দক্ষিণ পালৰতো অলৰেডি ইউপিপিএলত আছে। এতিয়া বাকি উত্তৰ পালৰ এই স্কুলৰ আশে পাশে থকা যিমানবোৰ বিপিএফৰ মানুহ সকলোৱে ইউপিপিএলত যোগদান কৰিছে। স্যার थारैनो बिपिएफ दोलोआ नील जानो थांसिगोन नामा? जोंनाव चिरां दुवार्सआव बेबायदिनो खालामनांगोन। प्रयोजन फैदों बे समायनि आह्वान। बे समायाव दस्रा पार्टियाव थानानै प्रयोजन गैया। এই সময়ত আৰু বেলেগ দলত থাকি পেলাই একো লাভ নাই। এইটো সময়ৰে আহ্বান। ৰাইজৰ যি হুক দুখ, ৰাইজৰ আশা আকাংক্ষা সেইটো যদি পূৰণ কৰিব লাগে, আজি ইউপিপিএল চৰকাৰৰ লগত থাকি পেলাই আমাৰ দাবী দাৱা, আমাৰ আশা আকাংক্ষাটো আমি চৰকাৰক কম আৰু ৰাস্তা ঘাটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি খোৱা পানী হওক, কাৰেণ্টৰ কথা হওক, যিকোনো সৰু ডাঙৰ সমস্যাবোৰ আমি আদায় কৰি ল'ম। স্যার বিপিএফ दोलोआ सिगांनिफ्राय बुंबाय थायो जे इउपिपिएल दोलोखौ जेबो मावाखै होननानै बुंबाय थायो उन्नतिनि थाखाय। এইটো প্ৰপাগাণ্ডা। আমিও কৈছিলোঁ, ময়ো কৈছিলোঁ যে ইউপিপিএল চৰকাৰে একো কৰা নাই, কিন্তু মই ক'লে কি এইটো সঁচা হ'ব নেকি? बेथ' नङा। जों प्रपागान्डा खालामबोदों रायजोनि सिङाव जे इउपिपिएलखौ गाज्रि मोनथों होननानै। गतिके बे एखे दलखौनो जुदि दामबाय थायोब्ला हे बैयाबो खोनादों, दाख्लैबो खोनादों, दिनैबो दामबावबाय, रावबो सुखुनाय नङा। नंगौना नङा? एखे दलটো যদি সদায় সদায় ডেইলি ৰাতিপুৱাটো বজায়, আবেলিটো বজায়, ৰাতিটো বজায়, এই ৰাতিপুৱাৰ শুনিছোঁ আমি, দিনতো শুনিছোঁ আমি, আৰু ৰাতিত বজাইছে, এইটো মিনিংলেছ নহয় জানো?